ke surga. Oh ya Allah ya Tuhanku. Najolo ya Allah ya Tuhanku. Indah na ilarangnya aku memakai pakaian haram. Na ibadirnya do memakai pakaian yang kensi. Na ibadirnya do ya Allah indah yang kaburatan do ya Allah batas rapi narakon kami. Imburnya. On mana suhagi-hagi daya mah. May daya baya sunari on mah. Serangan ni alak non muslimun kita mangibutol di jauh itu dapat ayat bahasa Islami yang kan bangkit di Indonesia. Indonesia bangkit Islam yang punya pendirian, yang berdiri adalah kaki marpat Islami dari Indonesia bangkitna. On madani jenderai. Mun dia ibutolai dari Al-Quran karena banyak orang non Muslim yang hafal Al-Quran, sementara orang Islam banyak yang tak bisa baca Al-Quran. Betul doa ya? Ibaca alai sejarah, ia apil kalai, ibuktion kalai. Ita baca sejarah, ita apil, sudah carito onon kon. Ang walay indah, ibuktion kalay langsung. On mahebat na ng muslimi ayaw mo. Ulang kinaratar di kutwalay. Ima suhat, wida gara-gara ni mambigay virus-viruson. Bahat manatubang-tubang, mungkat pahannya, remedik niya. Gara-gara ni carito, martambak penyakit niya. Nabiaran lumaamuhi na itu carito daripada itu Allah Ta'ala. Ini beritaan betul ya. Bahat itong natubang-tubang baya. Na sumala marjali itong betong gibet, marjali itong bukong jaman. Ima sulong anak puro na liwagi. Naubuto na nakabus cari itong mundagi, sunibla naman ang yun na niya. Nabahatan tukang cari ito, apalagi ada puro na ngayon, marjali ito sa'yo. Kaya naroon ito napian, marjali ito. Marupujur mababay na marjali ito. Asing majulong katay, naulangan bilang kabayaan kanikaro, siki, lening naman. Hindi ubuto ka, hindi ka oh no. Nakulaman, sa kadyo naman nakulaman. Ako pingausang ko niya. Hindi ako tuwaling ng luman na. Di ako na baru manabusi. Rupa so'y bulto halak doon na doon karusin niya na baru. Ahir na isigat sa iyo, matiray mo. Isa na lewat siya yan na doon karusin na baru. Ika kasunod. Olo. Pero alak kalay ko doon didalanan mo. Anong mo lang nilungan niya na baru. Kamanin niya, alak baya. Nina sa Diyos mo. Alak baya niya. Kung bayani mo lama, tinaan mo doon baya alak isi. Icontoh kon nabinta ayah umasulit. Mengenai dari keluarga suami istri icontoh kon ya. Nabinta na golongan duanya itu Aisyah. Ulang kamu dapat cemburu ning nabinta kon istri na danay. So ibu tuamu indah ujung turun wahyu tahu ketika aku satu selimut dengan istriku kecuali bersama Aisyah ning nabi. Ambo istriku na danay indah ujung turun wahyu tahu. Tapi ketika aurat dengan Aisyah di bakasan sana selimut di sana turun wahyu. Wajar dodo bolong orang putusia ning nabinta. So, arana sa tiyong pasok tu bakas. Assalamualaikum ya Aisyah. Roh Aisyah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Niya mabaya. Jadi utuya nagit masuk Rasulullah ipaapal ya mabada niya. Ipararaya maginsu niya. So, nartarik na linda siya. O, biwa pa lagit masuk ayahi. Apal ba bada? Rarabay ginsu. Marang na pagkong ginsu narara. Bayan narata. O, nalomdom. Sumatas rata lomdom. Lempar pun senyuman yang ketika akan luar suamimu. Sudah ada kirangan niat ada bulu lain. Nabahatan aku ada bulu na jila ko ni Rasulullah. So indah tola ko umah pamasok ta mo bakas mo anggoy dai si suamimu. Na ada bulu na sulo ada bulu na suami. Barta mo wala ang gini suami niya. Hindi ko masukyan to. May ilang masyano niya. O isa ko lang o awang niya. Hindi to pa sila na ko masuk. Matubek sa jumaya iba kasi. Padiya sunin ang punuroya to si. Mati ya jadi. Kurang ajar ini nasolah boleh ya. Nalain baru kan nak buruan. Nah bek mon di luar bayu. Apa lang masih jauh rumah baya abang niya. Rumah abang niya bawa rap dubut babian. Babian tu mau bansoban. Bu, rogo lang angin. O labang. Masuk na, hindi na masuk ke bawah. Mardubi dia dulu lah sini. Ano tu bek sa sud ng bahan buruan. Sumirungan sumunod na bang? Sudah banyak arung bagian mahuban suban manulungi mo. On madahilan Allah Ta'ala dia walasan na angin. Arana na subar, anang bayang mga lubi ada buong nasa naman tubig-bikon niya. Nabik-bik na buka ka mo. Hinatang mong jahan na. May daw mong haling mamuha mo kung jubak jagit lumabaya kong bayan niya. Hindi naman si Kumi sa'yo, kanata mo. Nagikipangan niya, lumalaklay niya. Hindi natang mong iyo magkiya. Ibo na baruwa mong inalaklay niya. Olo, perlu disugariang kan komisi pembebasan laki-laki. Pala sumari ada ko rumaaluan do Allah Ta'ala. Ulang ko marasak ayat. Lapor ko do Allah Ta'ala. Iya doon ang punakulisan isi. O Tuhan Tuhan, o pamaduan. Nih.
Tolong malihin dia dalan, dalan panguluan na dumenggan, ulang sugariyaw ibig-bengkan. Kaya nabibig ito ka ng ulo. Nanatamo. Ina sa iyo ng kibisay kayo on matamo. Bo, ulang ko dyan masuk o ang hindi sunabang mo na. Sumaruba. Nailatin na siya buwan ako. Ulang ko dyan masuk hindi sunabang mo. Lumruwa ba alam ngay, mga kursan suban. O susunod na bang na julo na arong dulungan mo mga kawal mo? Arong luminatang buwas mandungan mo mga wanuan suban mo? O itong nalawati balo sa dito ang given, subar na ako mga lumin istiri na sirewati. O nantong baya, mangkapataw istiri na suleha. Diyan malung sadarwang ko, malung tinamaw. O masuaw ng mga wanuan. Diyar matusi aw, asal na pataw istiri na suleha. O ma, tandong ibahagyaan na mga ulon ayaw ma. Dapat istri yang suleha. Arba'atun min su'ada'il mar'i. Arong opat mojong min Rasulullah ayaw ma. Kebahagiaan ni manusia hingga dunia. Termasuk yang pertama, antakuna zaujatuhu solehah. Dapat istri na soleh. Ahatan dari istri na solehah kata guru. Iza nasorta sarrotka. Engkau pandang, engkau semakin tertarik. Banding pun matunay babasa ni ayah. Mun monok kamu, mun ram kamu, mun maulok. Mun macinta domo. Mun maulok nurang untuk umai. Ning rapi madunong kimi ahtat tu si boy naning mo naman. Laurar do barwang. Tanong ni istri na soleha kumaeso dia, apabila dipandang semakin tertarik. On mana ijontong po nalita. Ang sundia maawian sudah lo, pordorang kulagaaw, pordorang kunakulangar kapakyanku, tengan ay baladyo niya lang laing guwaw, ning sadaan ang puro na lulot Rasulullah. O hindi mo wala boy nang buat epeng na isa dia kaporduan mo. Buat epeng na misal nakapuluan untuk 50.000, 20.000 mayatan niya, 30.000 na urang na, buat mencapur na indah manguai. Jadi on ulak mo na mga zinang marsipayas dyan kunya lang lain naman nanda. Huwag na mo bire, na mga jayon pa, na mga jupon doon. Aw na bukong ibalan doon iya doon, indara subaya, indara manangin na doon, na maralang jadi lutut na doon. Oh, anong cara na aya? Ombus suping na ini. Palabannya dia akan dibaca kulullah tulino dibaca dari surah Al-Waqi'ah. Aparo aitum madunun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Ombus subikan. Awang mo naman ang iba disugdo umanay yung naman yung nayok ombus na ron ay subikan. Pala ayat dito na sudah man yung nayok ombus masubikan. Pala amulo na sudah rajar masubusan manunda. Masubusan. Lo ya bu ayat, ho yo masujok mayo jauh ni. Icontohkan Rasulullah ayatnya. On masuyukunnya di Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di diri Muhammadin menjadi suri tauladan di kita. Ana contohkannya iman idokon sunnah. Sunnahi artinya jalan Muhammad. Ang bumalung dapat kita dalamnya ulang bebeday tamu ni ayah. Salamat bedai. Salamat. On mamula sumbayang pi ayah. Allahu Akbar sunin kita. Ahan tugas na sumbayangi, manggodang pun Allah. Jong tay manggodang pun niya, ruku nay manggodang pun Allah, sujud nay manggodang pun niya, i'tidal nay manggodang pun niya. On ma ang dapat baru mampu kita manggodang pun Allah. Wajar ba idokon assalamualaikum. Salamat baya. Masalamat baya. Masalamat baya. Ang guna sutusin ruang umpas takbir. Na idokon umat takbiratul ihram ahli haram mengingat sesuatu selain Allah. On umpas sumbayang takbir membawahan na yun. Betul do? Kung mabahat, mago epeng niya, 50.000. Lo jaya pa yung matimot na, ngayon magtiya, ngayon dia sangat dia. Arong 500 epeng niya, ngayon dia sangat dia. Bodi waktu sumbayang ro, pada mamisikon na to siya. Naik sa kukunakang mo na epeng niya. Akhir na iya na sumbayang, iya habi ang magutubaya siya po niya. Nagutun doon yung ro niya. Kaya iya na sumbayang. Salamat niya muna sa kanina. Pulang ro para sa anda na mo na Islam, hanya agama. Indah. Masalamat mapandangan tao. Masalamat mapendingaran tao. Masalamat masulin na papangaliin. Salamat maayip na itayununi. Salamat maayip na itadabus ko ni. Ang bumanong salamat suli ayah uma. On madanayo kon Islam. Salamat ni. Ima mula sumbayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamat awaya. Masalamat awaya. Ini udah butuh jaminan sama tuh na ayah uma. Yesus salamat kita ampun mangkun Allah. Jadi rahasia ni ilmu ayat umat ada pada kalimat Allahu Akbar. Isi rahasia ni. Ang baru malita menggunakan Allah. Oke virus na sumulya na marwan insya Allah salamat kita.
Jadi kaya ari boy da manumbakas porngin, ari pesonari malung jam 1 urang sajo. Terus sunan majul para suwanda. Arana ari tinangkin baya malungin ma jodo udang teh mae. Jadi man ngali-ngalian kita. Olah ni dan sunan baya ko na sosok teh mae. Arana uma-umaon bo iboro pa ida na suang-suang ko mawila baya na adia di palamin ni ko ha. Napaintay kibas sajo do manida. Darsulun majul arang kuma bagi orang na bahat-bahat au mangidu maaf ulang karong sangkutan saya sandigan di jodohnya Allah Subhanahu wa taala. Sakadar sunan kaya umat adar sampeon yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan ulang karong tong kinai hubungan na urang padi sandigan di jodohnya Allah taala. Semoga hitanian semakin baik untuk kijang nyari, ita tarik kuma ayah umat rahmat ituson. Semoga Nur Muhammad tetap ayah umat bertahan. Pengajian tamulawinan dan ison majelis sholawatan, ison pewo pengajian zikrul Islam. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala najok marangku ayah umat mangidana. Debaya ni ruangku. Terharu ayah umat mangidana. Rupa lang na mga lisa dula na ison, berarti nang rapah pedo ni ilmu na ni ruangku. Sa kiro na yung kuri isuat yakin ang marung marindak mardobi-dobi mo. Pangamalan na naman ako dudaya. Pangamalan. Mudah-mudahan kontik pinadisampyon manfaat niyan di kita. Marung bahat udah ikondang roduson Ustad ternama tengah butuh ayah sangat pepangan misa na berkati ampot di pertemuan tahun di Arimon Ginon mengawan perubahan-perubahan di kita magodang air niyan marubah manian pasir amin ya rabbal alamin kon kita duduk madukot doa astagfirullahaladzim mazilaka wal hayyu wal ma'dubillah ala hazihinnya wa likulli bin solihah wa ila hadirati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا لمعلمينا لمربينا ولمن حق وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعلا اللهم لا تجعل مصيبة في ديننا اللهم لا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا مولانا محمد تقبل الله منكم نشر من الله فلهم قريبا وبشر المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.